ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲ, ಇವು ಸರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ನಂದು ಮೇಡಮ್ ಫೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ? नेक्स्ट टाइम को सैलरी ಬೇರೆ ಆಗಿಲ್ಲ मैम ಅಂತ ಹೇಳಿ। कर्नाटक के महकमा सेहत ने रामनगर के बिड़दी में एक जच्चा को डिस्चार्ज करने के लिए रिश्वत मांगने के जुर्म में डॉक्टर शशिकला और डॉक्टर ऐश्वर्या को मुअत्तल कर दिया। डॉक्टरों ने 4 दिन पहले मंजुनाथ की बीवी रूपा का सी सेक्शन किया था, जो एक गारमेंट्स फैक्ट्री की कारकुन हैं। हुक्काम ने बताया कि दोनों डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज करने से पहले 6,000 रुपये का मुतालबा किया था। वीडियो में मंजुनाथ डॉक्टर शशिकला को 2,000 रुपये की पेशकश करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही ये दरख्वास्त भी कि ये महीने का इख्तिताम है और इस वक्त 2,000 ही दे सकते हैं। जवाब में डॉक्टर शशिकला कह रही हैं कि 5 दिन तक उसकी बीवी अस्पताल में थी, तो इस मुद्दत में पैसों का इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया। डॉक्टर ऐश्वर्या को भी ये कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर हम आपके लिए मान जाएं तो बाकी सब भी यही दरख्वास्त लेकर हमारे पास आएंगे और हम जानिबदार नहीं हो सकते। कर्नाटक के वज़ीर सेहत डॉक्टर के सुधाकर ने कहा, बिड़दी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में रिश्वत मांगने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ महकमाना तहक़ीक़ात का हुक्म दिया गया है और तहक़ीक़ात की रिपोर्ट आने तक डॉक्टर्स को मुअत्तल रखा जाएगा। Actually, labor ಮಾಡೋದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. Patient is in labor, ನಾನು ಎನ್ಎಸ್ಸಿ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲ, ಇವು ಸರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ನಂದು ಮೇಡಮ್ ಫೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡು, ನನ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇರೆ ಆಗಿಲ್ಲ मैम ಅಂತ ಹೇಳಿ। ರೂಪಾ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? 5 ದಿವಸದಿಂದ ಇದ್ರಲ್ವ ನೀವು? how much is free? 2,000 ಸರ್ಗೆ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಇಟ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ 2,000 ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ, ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿ? ನೀವೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅವಾಗ ನನಗೆ ತಲೆನೋವೇ ಇರಲ್ಲ. ನಾನು 2,000 ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ 2,000 ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ 2,000 ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಹೇಳಿ? ಸರ್ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ದಿನೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರಲ್ಲ, ಇರೋದು 2,000 ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕೊಡೋ 2,000 ನಾನು 500 ಹಂಚ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಅವರೇ ನಂಬ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ.